Selamat welcome to Mas Bule Mains channel. Hari ini gue akan bahas deck tech untuk Zen, Tamer of Purpose. Dia hero terbaru dari Part the Misfail untuk trading card game Flesh and Blood. Pertama kita lihat dulu yuk, sebelum masuk ke deck technya, Zen bisa ngapain aja. Oke, dia adalah Mystic Ninja Hero, jadi dia kelasnya ninja dengan talent Mystic. Ini talent terbaru yang di-reveal di Part the Misfail. Ability-nya hanya satu, yaitu once per turn instant, jadi bisa di turn sendiri maupun di turn musuh. Bayar 3 Chi, jadi beda dari resource biasa. Chi hanya bisa didapatkan dari kartu Transcend, seperti Passover. Kalau di flip, dia menjadi Inner Chi. Nah, ability-nya bikin Crouching Tiger di tangan, dan search for a card yang ada combo-nya, ada keyword combo, boleh di-banish dan boleh di-play turn ini. Dia seperti biasa, intellect 4, darah 40, jadi very standard. Cuman ability-nya sangat menarik nih, karena kita jadi bisa build around deck-nya, mencari kartu-kartu combo dengan konsisten, tanpa perlu hit, tapi kalau Katsu, dia mencari ya setelah hit. Kalau Zen, kita harus transcend. Maka dari itu, kita harus membawa kartu-kartu baru ini, kartu mistik baru. Oke, pertama kita mulai dari equipment-nya dulu ya. Untuk equipment Zen, untuk headpiece-nya ada legendary baru, Traverse the Universe. Jadi saat ini equipment block 2 Blade Break, jadi saat cuma ngeblock sekali lalu dia hancur. Tapi saat dia defend boleh search deck untuk kartu Inner Chi. Di reveal terus ditaruh tangan. Jadi kalau power level wise sangat tinggi, seperti Balance of Justice yang block 2 lalu bisa draw kartu. Kalau Balance of Justice, drawnya kartu random from the top of the deck, tapi bisa dipakainya, disesuaikan. Sementara Traverse the Universe, mencari chi-nya di turn kamu menggunakan ini untuk ngeblock. Jadi very powerful. Cuman specifically harus sudah inner chi. Jadi kalau kamu belum ngeflip any of your transcend cards, dia jadinya useless gitu. Jadi ada prerequisite ya. Sementara Balance of Justice dari turn 0 sudah online. Next untuk chest piece-nya ada 12 Petal Kasaya. Ini whenever you transcend, kita dapat satu resource. Dan ability secondary-nya itu instant, bayar 3 chi resource. Destroy this, dapat Zen State Token. Buat yang belum tahu, Zen State Token itu ini bisa di-generate dari combo lain yang lama, cuman nih ada cara baru untuk generate Zen State. Sementara Zen State sendiri adalah dia enter the arena with a balance counter, dia adalah ninja token aura. The beginning of action phase kita, dia hancur unless kita copot si balance counternya. Jadi dia akan stay minimal 2 turn. Dan efek utamanya adalah kalau kita mau be dealt damage, kita prevent 1 of that damage. Ini untuk setiap instance. Jadi ini sangat hoser untuk yang go wide atau instance-nya banyak, seperti Runechant. Runechant itu semuanya ke nullify karena masing-masing 1 damage, terus Zen State nge-prevent 1 dari setiap Runechant tersebut. Jadi very powerful, cuman kita biasanya menggunakan ini untuk ngeblock karena dia block 2, much higher dibanding Katsu yang body armornya tidak block atau hanya block 1 kalau pakai tunic. Next, untuk arm piece-nya, kita pakai kartu yang kita familiar dipakai DeFi, yaitu Tiger Stripe Shuko. Jadi aptly named, decknya ini Tiger based, namanya Tiger Stripe Shuko. Jadi second attack kita dapat +1 dan nggak bisa di-prevent. Biasanya kalimat yang damage can be prevented ini nggak terlalu relevant, tapi di meta sekarang, di mana kita punya Enigma, yang dia naruh aura-aura dengan ward yang mau prevent damage, text ini jadi surprisingly relevant. Dan ini juga arm piece yang ngeblock 2 Blade Break. Jadi armornya tebal banget nih for a ninja. Last but not least, kita punya Stride of Reprisal. Ini Mystic Ninja Equipment Legs, jadi ninja biasa nggak bisa pakai, hanya Mystic Ninja. Nah, saat ini defend, kita dapat Crouching Tiger di tangan kita. Ini very useful saat kita perlu extra Tigers atau kita pengen dapat free card untuk dibuang Art of War kita. Jadi very powerful leg piece dan juga ada bloknya 1. Jadi total armornya bloknya 7, which is 5 more than what Katsu usually runs. Untuk weaponnya, we use the signature weapon, Tiger Taming Kakara. Jadi this is the first ninja yang nggak default langsung pakai Kodachi, which is interesting.
Kita lihat weaponnya sendiri, it's a 2 cost go again, jadi udah pasti go again. Jarangnya 2, tapi the next Crouching Tiger-nya plus 1. Jadi sebenarnya total value-nya 3 if you can get that Crouching Tiger. Jadi, tapi enaknya go again-nya tuh always atau constant, nggak seperti Searing Ember Blade atau Kodachi yang conditional. That's for the equipment suite. Okay, let's dive into the deck. Different dari deck kayak We Make Best yang very combo bonds, mirip banget sama Katsu, jadi pakai kartu-kartu combo lama, jadi kayak Descendant, Bonds, Fluster Fist. Kita bener-bener all in on the Tiger theme karena we see equipment yang diberi ke dia very Tiger focus. Kayak kita udah punya Tiger Stripe Shuko, ini kita play 2 Tiger in the same turn, udah pasti trigger. Kita punya Tiger Taming Kakara, cares about Tigers. Ability kita generate Tigers. Stride of Reprisal juga memberi Tiger. Jadi, let's go all in on the Tiger theme. Jadi, red attack saya dibagi jadi beberapa kategori. Pertama adalah Chain Starters. Yang kedua adalah Combo Piece yang butuh Tiger. Yang ketiga adalah Generators atau Buffers. Jadi, pertama, starters, kita punya 100 wins, generically good, have the combo keyword, jadi bisa di-search, dan if we play multiples, it gets stronger. Starter kita jadi ada 100 wins, head lead steals, jadi starter itu yang ada natural go again-nya, tanpa bersyarat. Growl, ini ngebuff Crouching Tiger kita. Growl dan Mauling Key ini cuma bisa dapat dari box yang Tolarian Community College Aira Starter Deck. Di sini aku karena itu Blitz deck, jadi cuma dapat 2 copies each. That's why I only included 2 for each of these. But if you have the luxury, I untuk have more than one, jadi kayak you have the extra piece, ini bisa di-consider untuk dibawa karena they're really strong. Karena this is a good starter yang ngebuff your Tiger, jadi it's technically a 0 for 4. Dan si Mauling Key juga it's a 1 for 6 karena kalau belakangnya Tiger, it deals an extra 1 damage and it blocks 3. Oke, jadi starternya we have Growl, Harmony of the Hunt, ini new card, Mystic Ninja, generate Tiger di tangan, Head Leads Tail, dan 100 wins. Jadi in total we have 11 starters. Ini udah lumayan banyak with Katsu. Jumlah starternya kan you have your Surging Strikes and your Descendants. Di sini kita juga on a similar amount of red starters. Lalu untuk combo piece-nya, this is the new Majestic yang menurut aku what makes me want to play Tigers. Chase the Tail, ini very strong. Karena when this attacks, kalau sebelumnya Crouching Tiger, dia jadi go again, dan next Crouching Tiger plus 3. Jadi in total, it's a 1 for 4 plus 3. It's a 1 for 7. That's really good value. Dan dia juga block 3. Jadi compared to Katsu, where a lot of the cards block 2, and compared to Fai yang lebih banyak lagi kartu yang block 2, this deck surprisingly has a lot of 3 blocks karena all the combo cards, most of the combo cards itu block 3. Seperti Mauling Key. Ya, Mauling Key kita udah discuss sedikit. Kalau hit, belakang Crouching Tiger, extra 1 damage. Aspect of Tiger Body. This is hands down the best rare they printed for Ninja in the Tiger aspect. Karena it's a 0 for 3, blocks 3, punya go again kalau depannya itu red attack, which we have a lot of. Dan dia generate Tiger, karena untuk chase the tail, we need 2 Tigers, right? So a common play with a blue, chase the tail, and aspect of body, yaudah, kamu bisa pentung pakai Kakara for 2 resource, you have 1 resource floating, you play the Tiger that you've arsenaled before atau dari kaki, and then you play chase the tail, 4 go again, jadi 2, 1, 4, that's already 7. And then you play Aspect of Tiger Body, that's another 3 for 10. And it generates a Tiger yang dibutuhkan oleh si Chase the Tail. Jadi you have the guaranteed extra Tiger kalau kamu mainnya Tiger, Chase the Tail, terus dilanjut with Aspect of Tiger Body. It's just a really good extender, blocks 3, and it generates Tigers when you need it.
Kita balik dulu ke Harmony of the Hunt. Ini juga very strong, almost always generates a tiger. Sayangnya seperti most starter yang natural go again dia bloknya 2. Cuman this is really powerful kalau nggak terlalu care about tiger di turn itu. Tiger yang di-generate selalu bisa kamu buang untuk draw dari Art of War. Jadi very strong. Dan kita nggak main tiger kalau kita nggak main head leads the tail. Karena when this attacks, nih, walaupun di text-nya nggak ada tiger, nggak ada specifically mention crouching tiger seperti mauling key atau chase the tail, this is a crouching tiger card. Karena kamu bisa name another card, you can name crouching tiger, semua attack action yang punya nama itu dapat +1 this combat chain. Jadi kalau kamu main predatory strike, bikin 3 crouching tigers, terus kamu play head leads tail, ya udah semua crouching tiger kamu dapat buff +1. This is a very strong buffer. We want as many buffers for our tigers as possible karena on our very best turns di mana kamu bisa tiger swipe then generate more tigers, maul, kamu generate more tigers where all your tigers go for 2 or 3. That's too much value for your opponent to handle. Okay, let's go down a bit. Kita punya pouncing key. This is a very generic 0 for 3, blocks 3, combo kalau belakangnya crouching tiger, dapat +1 and go again. Jadi bisa ngelanjutin turn kamu. Similar to tiger swipe, it's a 0 for 4, block 3, if belakangnya crouching tiger with go again. Cuman bedanya, base-nya, this has a higher floor but lower ceiling. Sementara tiger swipe, kalau belakangnya bukan tiger, it only attacks for 2. But it's your best card if you can make it hit karena you create X crouching tigers in your banish zone where X is the number of crouching tigers. Jadi for example you play head leads tail, predatory streak, and then you attack with the 3 tigers and then you tiger swipe. If it hits, you create another extra 3 tigers. Gitu. Jadi it's very strong. Another card that's new is Tooth and Claw. Jadi we generate a lot of tigers in our hand compared to the banish zone. Karena Mystic Ninja creates it in your hand. This one creates it in hand. Strider for Reprisal creates it in hand. And then we have a few non-attacks that Roar of the Tiger generates it in hand. Mind State of a Tiger generates a tiger in hand. So we have a lot of ways to generate tiger di tangan. Tooth and Claw, the best case scenario is a 0 for 5 with go again that draws you a card. But most of the time, it'll just be a 0 for 4 go again, but it blocks 3, so it's good enough. But if you can get it to be a 0 for 5 sometimes, 0 for 5 go again, or 0 for 5 go again draw a card, this makes the card really powerful and extends your pop-off turns. Kayak gitu. That's for the red attacks. Sekarang kita masuk ke yellow. Yellow-nya nggak banyak, cuma ada 8 kartu. Art of War, if you're a ninja, ini wajib bawa. Jadi nggak mungkin nggak. It's too strong. It only has 2 modes, usually, kalau di ninja. It's mode 1 and mode 4. Yang ngebuff attack action cards, dan banish attack action card, dan draw 2. This is especially strong in the tiger build, karena you have a lot of tiger generation. You can swap your tiger, you banish a tiger, and you draw 2 real cards. So it's very strong. Another new card, itu Maul. It's a ninja attack reaction. It either buffs 3 or make your crouching tiger generate more crouching tigers, or both. Most of the time you'll use this on a crouching tiger. But since the first part is target attack action card with 1 or less base power, you can also use it on your blue 100 Winds, on your blue Biting Breeze. So it works just as fine. Next, our final yellows is Roar of the Tiger. We're a tiger deck, jadi kita pengen bikin tiger di tangan dan buff semua tiger kita +1. Very simple. Okay, for the blues, jumlah birunya kita lumayan banyak, 22. Compared to other ninjas kayak Fi mungkin cuma 12-15, kalau Katsu 15-18. Kalau kita run a whopping 22 karena the Mystic class cares about blues, and if you're not familiar, the Transcend Commons needs you to play another blue card. Jadi kamu pengen minimal ada 2 kartu biru di tangan.
kartu biru starter, misalnya contohnya Biting Breeze, lalu you want your Transcend card. Jadi kalau kamu birunya terlalu sedikit, nanti kamu nggak bisa Transcend dan dapat Chi. Jadi kamu simply play Biting Breeze, terus kamu play Homage to Ancestors, dia instant, kamu gain 1 life, jadi ada minor effects, terus kamu dapat si energy-nya balik ke tangan, dan kamu jadinya bisa nyalain hero ability Zen, gitu. Jadi contohnya kamu udah punya either one of this di tangan atau di arsenal, dan kamu bisa transcend turn itu, you can find the other piece to do the combo of Tiger, Chase the Tail, Aspect of Bloody, Tiger, gitu. Oke, blue itu jadi most of the slots ini dimakan sama si transcend cards. We are running 5 common transcend yang tidak ada, yang syaratnya lumayan simple, yang nggak perlu target. Karena the other 3, a drop in the ocean, grain that tips the scale, sama path well traveled, itu perlu target attack. Sementara kalau yang 5 ini, kita main sama Wind Chakra juga bisa, main sama non-attack action juga bisa, nggak perlu target serangan. Gitu, and we also run the iconic card. This is his card, of course we're running it karena it makes tigers, it buffs tigers, and it transcends. Jadi it does everything that we wanted. Okay, the blues, kita dari yang commonnya dulu, Biting Breeze, it's a easy starter, it's a 0 cost attack that generates tigers. We care about tigers, it's a good card, it has natural go again, great synergy with our transcend cards. Next is 100 Winds. It's a combo card. We can search it with Zen, and it's a good starter. It's a 0 cost attack with go again. We like those karena kita pengen play 0 and then we transcend. Kalau sesuatu yang ada costnya, we need to have we ideally want 3 blues karena kita pengen bayar cost satunya. Contohnya seperti si levels ini dengan biru juga. Jadi kalau levels, this is E-Strike at home, but I think it's better karena kalau E-Strike kamu cuma bisa pilih 1 dari 3 modenya, sementara ini kamu bisa dapat 3-3-nya. Well, most of the time bakal cuma 2 mode. The paling sering adalah draw a card go again kalau di tengah, atau draw a card and +2 kalau kamu naruhnya di ujung terus kamu pengen naruh kartu di arsenal. Really good card. But it's kind of pricey, jadi aku juga naruh budget alternatif. The next blues are Mindset of the Tiger, karena kita bawa Tooth and Claw. This is a really good setup play, jadi kamu bisa block with 2 cards, you have 2 cards left, kamu play Mindset of the Tiger, you arsenal the other card. Jadi it's a really good setup card. It makes your next turn, kalau kamu draw any of your Tiger buffs or your Tooth and Claws, it makes the turns really, really powerful. The downside is, kamu kalau main ini terus kamu transcend, kamu nggak bisa make hero ability-nya maksimal karena ini tidak ada go again-nya. Last is the Wind Chakras. Wind Chakra, ini a 0 for 0 cost blue, block 3, jadi good, baseline. Terus, usually our blues value itu 1 atau 2. This can get 3 value. Jadi kamu play your Wind Chakra, sebelum resolve, you transcend. Jadi kamu hitungannya udah transcend. Jadi saat ini resolve, next tiger kamu +3. Dan kamu pasti dapat tiger, karena kalau kamu transcend, dan kamu pakai hero ability Zen, kamu dapat Crouching Tiger di tangan. Jadi it's a very good blue. It blocks well, and it generates 3 value for a blue. Jadi yang sebenarnya bikin quote-unquote jelek kayak karena kamu value dari mainin kartu biru kan lebih rendah daripada mainin value kartu merah. Tapi dengan Wind Chakra, dengan levels, dengan Biting Breeze yang bisa generate tiger, value dari blue kamu ketolong gitu. For the sideboard. Di sideboard kita ada a few matchups that we want to hedge against. Pertama dari equip dulu ya. Jadi we have Tide Flippers and Nuln Robe. This is for the Wizard matchup. We need Arcane Barrier karena mereka nggak mukul kita. Lalu untuk headpiece we have 2 alternatives. Pertama, Mass of the Pouncing Lynx. This is very good against Wizard karena they're not gonna attack us and give us a chi because they don't have attacks usually. Jadi kita pakai Mass of the Pouncing Lynx yang kalau attack action kita hit, which we have a lot of,
kita bisa cari attack action card with 2 or less power. That's why we include the package of Salt the Wound and Tenacity. Jadi tergantung if they take our hits or if they block our hits, we can search for the correct piece. Jadi whenever this goes in, ini berdua ikut masuk. Gitu. You can also search for Tiger Swipe and a few of the other blues, tapi I would only search for Tiger Swipe and these two buat your targets gitu. Final equipment that we have in our inventory is the Mass of Momentum. This is your bread and butter ninja headpiece, at least it used to be, karena whenever an attack action card is 3rd or higher chain link, jadi hit yang ketiga ini attack action, jadi nggak bisa weapon. Jadi kalau weapon ini nggak trigger, tapi kalau ini attack action, kalau ini hit lagi, kita draw a card, dan drawing a card di Flesh and Blood tuh very very powerful. Dan dia efeknya terus-terusan, beda sama Traverse the Universe atau Mass of the Pouncing Lynx yang sekali pakai, ini kamu bisa threaten to value itu terus-terusan. Jadi use this in the matchup yang kamu nggak pengen musuhnya punya hand banyak. Usually in aggro mirrors, kadang kamu pengen bawa ini, contohnya Azalea. Azalea with 2 cards is less scary than Azalea with 4 cards. Dan kalau mereka ngebiarin kamu hit karena they want to keep their cards, you get an extra card and your extra card can use to push more damage. Jadi you're playing with a 5 intellect hero. Gitu. Next is the extra combo cards. Jadi we have Breed Anger, Pouncing Key, and Key Unleash. Ini extra targets when you're facing a fatigue atau defensive deck. Jadi contohnya kayak Victor, itu kan pengen ngeblok banyak. Jadi kamu siapin banyak extra combo cards supaya in the late game kamu nggak kehabisan targets for your hero ability. Because if you run out of combo cards in your deck, hero ability kamu basically cuma generate a tiger, titik, which is not good value. Gitu. Next we have Flick Flack. It's a very good defense reaction, 0 blocks 4. Then if you defend with a combo card, the next combo card you defend with, itu +2. Jadi it can be a 0 for 6 value-wise. If you're defending with 2 cards this and the next chain link you defend with a combo card, jadi very good value. You use this buat beberapa matchup seperti Azalea and Victor yang kamu pengen prevent on hitnya, atau kadang bisa bawa kayak one off in the matchup yang you know they're going wide and their hits are hard. Contohnya Brute seperti Kayo atau Levia, you stymie their first hit with Flick Flack, terus their second hit you block 5 with a 3 block that gets another +2. Jadi you're gonna win the value battle kalau bawa. Tapi kalau yang aggro, jangan bawa terlalu banyak, jangan bawa all 3 karena nanti nge-break tangannya. Lastly, we have Blanche. This is a new card juga dari Part the Mistveil. Ini when this hits a hero, cards they own lose all colors. Kenapa ini penting? Kenapa penting sih warna? Karena a lot of the MST heroes and some of the old heroes care about colors. Contohnya, kayak buat Transcend, you need to play a blue card kalau lose color. Jadi dia nggak ngebaca kalau kamu udah play blue card gitu. Terus Prism, dia senjatanya go again kalau kamu udah pitch yellow. Kalau nggak ada color, jadi Herald dan gitu-gitunya nggak ada go again. Dan ini a super popper against Prism, karena Prism kan punya Herald yang bikin attack kamu -1. Di sini, walaupun karena attack-nya 7, di -1, tetap 6, tetap ngepop. Dan cost set juga, it's okay karena kamu bawa banyak biru. Jelek downside-nya cuma dia block 2. That's why you only bring it against Prism, Illusionist, dan possibly a few other MST heroes. Okay, that's for the deck. Let's go towards some other cards you can consider. If you have the budget, Command and Conquer selalu kartu yang nggak pernah jelek lah. Karena dia bloknya 3, mukulnya 6, very relevant on hit, nggak boleh di defense react. Always good against decks that want to set up, against rangers. Cuman it's very pricey, jadi nggak aku include di main deck. Next is consideration adalah Growl dan Mauling Key. Kalau kamu punya the extra set of Growl and Mauling Key, you can make the swap. Kamu kurangin
kamu bisa kurangin bouncing key-nya, kamu bisa kurangin key unleash-nya, terus masukin 2 itu karena generally they're better. Karena cost 1 dari si Mauling Key fits better dengan weapon kita yang cost-nya 2. Sementara key unleash kan dia sendiri cost-nya sudah 2 gitu. Next adalah Snatch. Jadi kalau kamu pengen lebih main ngandelin Mass of Momentum, kalau nggak punya Traverse the Universe karena mungkin mahal atau susah nyarinya, kamu bisa lebih ngandelin Mass of Momentum. Jadi kamu main combat chain kayak attack, ini kan biasa dikasih hit, yang ketiga udah mereka block, terus kamu pukul lagi pakai Snatch yang tetap ngancem draw. Jadi it's very annoying to deal with karena mereka harus nge-block multiple attack, sementara deck aggro kan pengen keep hand and attack you gitu. Similar vein dengan Snatch adalah Take the Tempo. Itu juga kalau hit udah 3 or more times this combat chain, jadi nggak harus berurut, itu banish top deck. Terus kalau attack action boleh di play, jadi similar to draw a card, bedanya dia di banish, dan bedanya dia adalah cost 1 dan dia blocknya 3, jadi it's a more costly Snatch. Jadi kalau cost curve deck kamu setelah kan ada yang diubah-ubah, kalau cost curve-nya nggak terlalu banyak one cost, Take the Tempo is better karena dia blocknya 3 dan attack-nya 5 lebih sakit dibanding Snatch. Cuman Snatch kalau kamu resource-nya udah habis nih, biasanya udah nggak ada sisa, dan it's better to run Snatch karena dia zero cost, lebih gampang to weave in, dan bisa one card play, kamu block pakai 3 kartu terus kamu kirim Snatch gitu. Next adalah kartu baru, ini kayak CNC Light. Jadi instead of destroy arsenal, kamu lihat tangan mereka, terus kartu yang nggak ada defense-nya boleh dibuang, terus kamu draw a card. Jadi cuannya double. Udah kamu ngebuang, kamu ngedraw juga. Gitu. Jadi, tapi hanya spesifik ke kartu yang nggak punya base defense. Contohnya seperti apa sih? Seperti ya instant yang dipakai oleh para Mystic Hero ini, kan instant, jadi dia tidak ada block value-nya. Jadi yang biasa tidak ada block value itu adalah instant dan item, cuman ada kartu-kartu seperti di Kaio, Wild Ride, kartu-kartu yang powerful, itu juga tidak ada block value-nya. Jadi di Kaio, di Levia, kalau di expect banyak yang seperti itu, Weakest Link is a good consideration dan jauh lebih murah daripada Command and Conquer. Terus ini budget alternative buat si Levels of Enlightenment, karena ini juga lumayan pricey. You can consider bahwa Captain's Call. Captain's Call tuh non-attack action, bloknya 2 sayangnya, cuman dia zero cost, dan ada go again-nya. Jadi kamu bisa Captain's Call, terus kamu transcend. Dan dia value-nya biasanya 2. Karena most of the time, next attack action yang cost 0, gains plus 2. Most of the time, you're gonna choose this, tapi sometimes, kalau misalnya kamu jadi bawa Snatch, kamu bisa Captain's Call, pilih go again, kamu Snatch go again. Gitu. Very flexible option, very good untuk bikin turn kamu smooth gitu. Dan nge-enable transcend kamu dengan mudah, karena sebenarnya lebih enak nge-transcend dengan zero cost, karena kamu tinggal, kamu keep 2 kartu tuh bisa jadi Wind Chakra, Pass Over, atau si Captain's Call, terus Homage the Ancestors, gitu. Nggak require extra cards. Sementara yang cost 1 seperti Levels atau Harmony of the Hunt, kamu harus punya another card yang buat pitch, dan ideally kamu pengennya pitch-nya pakai biru juga, supaya ada extra resource, kamu bisa weave in the weapon. Okay, final considerations, Warmonger ini juga quite pricey, cuman kalau kamu consider banyak Azalea, ini sangat bagus karena mereka jadi nggak bisa game plan nge-buff, karena buff itu non-attack action, dan arrow in the same turn. Jadi they either pass the turn and setup, atau they send a weak arrow yang minim buff. Jadi mereka cuma bisa buff pakai Rain Razors. Terus terakhir adalah kartu baru dari MST, dia 9 cost, jadi kayak ini 3 blues, jadi untuk mainin ini. Cuman specifically, dia nggak punya power, tapi powernya tergantung jumlah chi yang di pitch untuk mainin ini. Jadi this is a late game card, you pitch it early, and then you pitch it again if you see it on the second cycle, baru dimainin di third cycle biasanya, terus bisa mukul usually 15, tapi kadang kalau handnya line up dan bisa take damage-nya, ya udah kamu arsenal ini, kamu ada 4 kartu tangan, 3-nya chi, kamu block pakai 1 kartu, terus kamu pukul balik 20.
very strong. That's it for the deck. Do wait for our next video adalah gameplay dari deck ini. Jadi kamu bisa lihat the deck in action. But that's it for today's video. Hope you enjoy it and sampai goodbye.